Gazuwa Kaibara. Tiens. No Islamo ye Kaibara Keleminge. Tiens. Walanda amunya bla yoromi. Aya. Na ala sona amina tai. Allahu akbar sigatala. Niye anga jofen shekinai. Naam. Gazuwa Kaibara ka. Tiens. Kaibara kele. Aya. Min gara ala kira sallallahu alaihi wasallam. Salim. Ani Sayyidina Ali umve. Tiens. Uni Yahudiyaw cɛ Aya. Kaibara karanga 7 kɔnɔ. Allahu akbar. O tuma an ye kisa dɔ lakale i ye. Tiens. Nka ni Ala sɔnna. Aya. An bɛna tɛmɛ ni kisa tɔ ye. Sigatala. Nin ye a kasɛti 8nan ye. Tiens. Ala k'an dɛmɛ a baara. Amin. Sangare. Su in na. Aya. An nisɔn ka di ni nin baara in ye. Tiens. An ye baara in daminɛ ni hakili ye. Tiens. Wa Ala bɛ k'an dɛmɛ a la fana. Naam. Ni o hakili kelen ye. Aya. Tariku ninnu. Tiens. A ma kɛ e ɲɛna. Ayi. A ma kɛ ne ɲɛna. Tiens. Nka n'an y'a lakali. Aya. Adamaden hakilitigi bi faamu dɔ sɔrɔ a kɛnɛ kan. Tiens. Komi o don. Aya. K'a sɔrɔ o don yɛrɛ tɛ. Sigatala. Wa a bɛ adamaden dɛmɛ. Tiens. I yɛrɛ ka ɲɛnamaya faamu na. A b'i dɛmɛ. Tiens. I ka diinɛ faamu na. Aya. Ka tila k'a yir'i la. Tiens. Ko bi ma dugu jɛ. Sigatala. Allahu akbar. Makai. Sigatala. Tariku in b'a yira ko bi ma dugu jɛ. Aya. Sigatala. O tuma kun bɛ tariku in na. Tiens. Nafa minnu b'a la. Tiens. N'i y'olu lajɛ. Ka tila k'a ye tariku bɔtɔ. An bɛ to ka sira fara minnu kɛ e ye. Tiens. Pour i ka silamɛya sɔrɔ danɔgɔ la. Aya. Pour i ka adamadenya sɔrɔ danɔgɔ la. Pour i ka sirifiko sɔrɔ danɔgɔ la. Pour que i ka Ala ka diinɛ tiɲɛ sɔrɔ ni tiɲɛ ye. Aya. O yɛrɛ ye kayidaba ye. Allahu akbar. Sigatala. Makai. Yarabi Ala k'an dɛmɛ a la. Amin. Nin kɛnɛ in kan. Tiens. An bɛ bonyamasegin. Aya. Ani barikada. Sigatala. An b'o ɲɛsin an ka seyidi ma. Tiens. N'o ye Sharifu Usumani Madani Ayidara. Haydara. Ano K'a kaka. barikada. Tiens. K'a waleɲuman dɔn. Aya. Karamɔgɔ k'a ni ce. Tiens. Ɲɛma ɲumanya la. Aya. Karamɔgɔ k'a ni ce. Aya. Nin diinɛ in dɛmɛni na. Non. Karamɔgɔ k'a ni ce. Tiens. Diinɛ in bɔla dingɛ kɔnɔ. Tiens. Ni Ala ye k'i jɔ ni Ala ye. Allahu akbar. Sigatala. Ayidara Aya. a ni ce. Tiens. Fitiri waleya man ɲi. Ayi. Ale de kɛra sababu ye. Tiens. Nin ye anw sigilen ye micro la yan. Sigatala. Ale de kɛra sababu ye. Tiens. Anw bɛ se k'a fɔ ko Gazuwa Kaibara kɛra tan. Aya. Sigatala. N'o tɛ an maa mɛn maanabɔlaw de da. Aya. Olu b'a ta cogo min na. Tiens. U b'a fɔ cogo min na. Aya. Ni maa min ko k'i bɛ kalaturu kan. Non. Dalilu jɔnmɔn wulila o. Sigatala. Mais Ala ka diinɛ kitabu an y'olu de cogoba. Tiens. Fo ka taa nin sɔrɔ. Aya. Ka tila k'a bayɛlɛma. Aya. K'a kɛ nanzaraw ka k'a fɛgɛmani ye. Allahu akbar. Pour que ka faamu sɔrɔ. Sigatala. Makai. Bon n tilala k'a dilan. Aya. K'a kɛ livre ye. Tiens. K'a kɛ nanzarakan ye. Tiens. Wa n bɛ ka wajuli kɛ o de la ani bamanankan de la. Non. Kun jumɛn na. Aya. N b'o f'i ye. Tiens. Sangare. K'a dɔn. Aya. Kanko tɛ tiɲɛ ye. Ayi. Bɛnkan. Tiens. Bɛnkan de ye kan ye. Aya. N'an bɛnna kan. Tiens. Ko ani sɔgɔma k'o ye banani ye. Tiens. N'i ko mɔgɔ ma ko ani sɔgɔma. Aya. I bɛ banani jurumu sɔrɔ. Sigatala. Wa a bɛ kɛlɛ han. Aya. Parce que bɛnkan don. Sigatala. An bɛ ka nɛni minnu fɔ tan. Tiens. An ka bɛnkanw de don. Tiens. Dugu dɔw ma bɛn o kan. Allahu akbar. Jamu dɔw ye fanɛni. Aya. Jamu dɔw ye mɔgɔ nɛni. Sigatala. Jamu dɔw ye cɛman nɛni. O don. Jamu dɔw ye wari. O don. Mais anw bɛnna kan ko wari. Aya. N'i ye 100 sɔrɔ 200 300 400 Tiens. o de ye wari dɔ ye. O don. Mɔgɔ dɔw ka jamu 400 yɛrɛ de ye jamu ye. O don. Sigatala. An y'u ye. An y'u ye. Alhamdulillah. Sigatala. O tuma k'a yira e la dɔrɔn. Aya. Ko bɛnkan dɔrɔn de don. Tiens. N'an bɛnna min kan k'o kɛ min ye. Aya. Ala bɛ fara an kan o bɛ t'o la. Sigatala. Allahu akbar. A bɛ anw ka mɔgɔw kunkolo la. Tiens. A bɛ anw ka jamanadenw kunkolo la. A bɛ anw ka jamana faamaw kunkolo la. Ko mɔgɔ minnu bɛ wajuli kɛ. Tiens. K'olu bɛɛ ye nansara dɔnni na kunfin ye. Aya. Bon o tuma civilisation. Tiens. N'o ye kodɔn ye. Aya. N'o ye faamu ye. Tiens. O bɛ maa minnu na bi. Aya. Ni bɛɛ da m'olu la. Tiens. Hali ni cɛ ma k'a ye. Non. O ye nasaraw de ye. Sigatala. Bon o tuma cɛ bi k'a ye fana. Tiens. Parce que u sera ka baara kɛ. Tiens. N'u ka dɔnni ye. Aya. O tuma olu minnu ye baara kɛ. Tiens. Ka caméra dilan. Non. Ni y'a turulen O don. ye. Ka téléphone dilan. Aya. Ka yelenw dilan. Tiens. Ka ventilo dilan. Aya. Fo ka micro dilan. Non. O tuma olu ka kan olu sera ka baara kɛ o la. Tiens. Olu ye nafa sɔrɔ o la. Sigatala. Sangare. O kɛra min kɛ. Aya. Olu ye se sɔrɔ. Oh. O tuma o kɛra min kɛ finman bolo sisan. Tiens. Ko nansara ka kusa ale ye. Sigatala. Finman bolo. Aya. Ko nansara ka bon ale ye. Tiens. K'a sɔrɔ o tɛ. Ayi. Nansara ka fisa ni finman ye yɔrɔ min na. Tiens. O de ye hakili ye. O don. Allahu akbar. Aya.
ni nasara bi ko kɛ a t'a dilan n k'a dilan bi a b'a dilan de ne bɛ nin dilan san 100 san 100 aya i b'a sɔrɔ anw fɛ yan e fa kun ka baara ye chauffeur ye e n'an bɛ sɛnɛ na aya e den bɛ na parandiya la o ta den bɛ na maçonniya la o ta den bɛ na wajuli la aw b'a si kɛ a ka gɛlɛya tɛ ban ayi Allahu akbar nasaraw fɛ o tɛ siga t'a la nasaraw fɛ ni fa bɛ ka baara min kɛ aya fa bɛ sɛbɛnni de kɛ ni fa sɛgɛnna yɔrɔ min fo ka taa se saya surunya ma fa bɛ den bila o sira kan fa bɛ taa lahara ta la den bɛ o ko ɲɛɲini fo den ka lahara ta den wɛrɛ bɛ o ɲɛɲini fo o ko cɛ ka sɔrɔ k'a dabila Allahu akbar o de la u ye telefɔni dilan o de la u ye kamera dilan mais n'i ye kamera lajɛ ka ordinateur lajɛ a bɛ kɛ ɲɛna ko mɔgɔ dɔ de y'a dilan don kelen la i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba 7 de ka baara don Allahu akbar dɔ y'a daminɛ o sara dɔ wɛrɛ nana o sara fo 7 i bɛ se k'a labɔ ka bɛn n'o ye bon o tuma n'a labɔra sisan jamana min ye a baara kɛ walima mɔgɔ min nana ni a baara initiative ye n'o y'a ŋaniya ye u bɛ se ka baara in tɔgɔ da o la siga t'a la Allahu akbar i bɛ moto min ye ko Jakarta o ye jamana dɔ ye o don i bɛ min ye ko Superi o ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ ye i bɛ min ye ko Japon o ye jamana dɔ ye i bɛ appareil min ye ko Sony o ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ ye i bɛ min ye ko Tecno o ye mɔgɔ tɔgɔ ye Infinix o ye mɔgɔ tɔgɔ ye Itel o ye mɔgɔ tɔgɔ ye i bɛ fɛn o fɛn ye nasaraw bolo k'u bɛ tɔgɔ d'a la a dilanbaa tɔgɔ de don Allahu akbar kuma ka ɲi bon o tuma ni e fa kun ka baara ye kɔlɔnsenni ye e nana don a tɔgɔ ye di mobili boli la a digi ko ɲɛɲinini e bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ bilen wa ayi bon o tuma e fa y'a dɔn k'a da yɔrɔ min na a b'a bila yen n'o y'a bila e nana chauffeur de la e bɛ n'o ɲɛɲini par zoro parce que i b'a sɔrɔ chauffeur minɛn foyi t'a ka so ni minɛn bɛ o kɔlɔnsenni minɛn ye n'i ko i b'o ta minɛnsan t'o la bilen i bɛ dɔ fara a kan mais dɔ b'i bolo Allahu akbar bon anw ka baara bɛɛ ka taa kura daminɛ o don bon o tuma kura daminɛ tant que an b'o la mɔgɔw ko gɛlɛya tɛ ban siga t'a la bon an ka gɛlɛya tɛ ban dɛ tant que an bɛ kura daminɛ na i tɛ mɔgɔ si ye k'a b'a fa ka baara la parce que anw fɛ farafinna anw fɛ Mali la yan sɛnɛ ye an bɛɛ ka baara ye mais o ko tɛ i fa tun bɛ min fara sɛnɛ kan i b'a sɔrɔ den ma sɔn o ma bari den ma sɔn o ma den taara sira min fɛ f'a k'o minɛnw ɲini bon o minɛnw ɲini ni maɲumako la ale den bɛ o de minɛnw to so kɔnɔ yen ka n'a ban o la kun ka dɔ wɛrɛ daminɛ kun siga t'a la gɛlɛya bɛ ban a ban man di dɛ o tuma u ye nɛgɛsow dilan ka mobili dilan ka avion dilan a bɛɛ kɛra ni nin ko dɔ ye o tuma olu minnu nana anw fɛ yan n'o ye nansaraw ye u nana an nɛgɛ k'an ka kan minɛ an na k'u ka kan d'an ma pour u ka fɛrɛ an na u ka se k'an mago sa siga t'a la u fana y'o kɛ u ka kan kalandɔ u y'an ka maabaw lagosi o kɛra mɔgɔ si tɛ yen min ye nansara kalan kɛ ne ma f'i ye ko Samori ye cɛnnikɛla ye ne ma f'i ye ko Bitɔn tɛ mɔgɔ ye ne ma f'i ye ko Babɛbakun tɛ mɔgɔ ye ne ma f'i ye ko Cɛbakun tɛ mɔgɔ ye an ka mɔgɔw de bɛ lagosi olu ka maabaw de ta ka na k'olu k'an ka maabaw ye siga t'a la parce que an y'an ka kan bila o kɛra an y'an danbe bila an y'an ka siya bila n'o kɛra an bɛ fili an yɛrɛ ma siga t'a la an balima dɔ bɔra ne fɛ yan a ko ne ma ko an bɛ ka fɛn kɛ cogo min k'o tɛ ko an ɲɛ bɛ étage ba minnu na ko mɔgɔ si m'u jɔ ko fɔ ingénieur baw minnu ye tubabu kalan baw kɛ k'olu de y'a jɔ ne ko ahan a ko awɔ n ko bɔn e fili yɔrɔ ye min ye ingénieur ma jigin ka bɔ kabakolo la mɔgɔ dɔ de kunkolo de y'a baara daminɛ siga t'a la o y'a kɛ kelen i fili yɔrɔ ye min ye fɛn m'an fɛ yan ko situlu min ɲininka recherche scientifique jumɛn nana ni situlu ye anw fɛ farafinna yan a y'i sigi a ko k'a m'o dɔn nɛrɛkolo bɛ kɛ datu ye an bɛ datu dilan ni dakisɛ ye ka nɛrɛkolo kɛ sumala ye o tuma an b'olu minnu kɛ ka nɛrɛmugu labɛn ka ziramugu labɛn olu dɔ de bɔra mini n ko i kɔlɔsi dɛ an ka cɛkɔrɔbaw n'o y'a mɔkɛw ye olu ye baara kɛ jamana in kɔnɔ yan nasara nana sɔrɔ yan kulisi b'an faw la nasara y'a sɔrɔ gileki b'an faw la nasara y'a sɔrɔ fugula b'an faw kunkolo la nasara y'a sɔrɔ sabara b'an faw sen la u bɛ dumuni fana kɛ u bɛ si so kɔnɔ Allahu akbar wallahi kuma ka ɲi o bɛ k'a kɛ komi ni nasara tɛ k'an tɛ yen ko foyi o de f'i ye mais nansaraw ka nin ko in u ye dɔnni min sɔrɔ n'u bɛ ka baarabaw kɛ e b'a dɔn min y'a to a kɛra gɛlɛya
Allahu akbar. Gɛlɛya de bɛ adamaden kalan. Aya. Karamɔgɔ fɔlɔ min ka kalan ka jugu bɛɛ ye. Tiɲɛ. O gɛlɛya ye. Allahu akbar. Siga t'a la. Gɛlɛya ka jugu dɛ. Aya. Nanzaraw ka dugukolo ka dɔgɔ. Tiɲɛ. Sɛnɛkɛyɔrɔ t'u bolo. O tɛ yen. Baganmara yɔrɔ t'u bolo. Aya. Nanzaraw ka dugukolo tile ɲuman tɛ yen. Tiɲɛ. Tile dun tɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Dafɛnw ka ɲɛnamaya ye o bɛ gɛlɛya. Aya. O tuma olu wolola yen Ala fɛ. Tiɲɛ. Olu bilara yen Ala fɛ. Olu ɲɛ b'a la anw ka dugukolo fɛrɛlen don. Aya. F'u ka n'an nɛgɛ pour que ka balo an joli la. Tiɲɛ. Siga t'a la. U y'o fɛɛrɛ de tigɛ. Aya. Bon o tuma anw fana ye mun kɛ? Naam. Anw fana ka karamɔgɔw ko. Aya. K'an kan'u ka kan kalan. Tiɲɛ. Bon an ma sɔn k'u ka kan kalan. Aya. An fana banana u taara n'an ye dɔgɔtɔrɔmusonin fɛ yen. Naam. O ye fini bɔ an cɛkɔrɔbaw la. Aya. Allahu akbar. An banana u taara n'an ye dɔgɔtɔrɔcɛ fɛ yen. O ye fini bɔ an ka musow la. Siga t'a la. Ko peseli. Aya. K'an ka musow lajɛ. Aya. Lajɛ cogo bɛɛ la. Allahu akbar. Parce que munna anw banna k'a kalan. Tiɲɛ. N'o tɛ n'anw mun ye o kalan peut-être anw bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso labɛn. Aya. Cɛw ka cɛw kalan musow ka musow kalan. Siga t'a la. Jiginni na ani baara kɛcogo la. Tiɲɛ. Mais i yɛrɛ bɛ taa n'i ka muso ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw bɛ taa a tulo de k'a la yen. Banabagatɔw batara ko. Mais dɔgɔtɔrɔmuso minnu kan k'a ka peseli kɛ. Aya. Olu t'o kɛ. Ayi. Bon e dun tɛ se k'a pese i yɛrɛ ye. E mago jɔra kafiri la wa kafiri b'a ka sago ye. Tiɲɛ. Allahu akbar. O tuma fɔ an ka na ni dɔnni de ye dɔnni. Aya. O de kama sa an ye fɛn in de yɛlɛma k'a kɛ nanzaraw ka kan ye. Tiɲɛ. Walasa olu ye fa don maa minnu na Mali kɔnɔ yan olu k'a dɔn ko an bɛɛ tɛ kunfin ye. Aya. Recherche scientifique min n'i da b'o la. Tiɲɛ. O dɔnni bɛ waajulikɛla dɔw kunkolo la. Siga t'a la. Mais o y'o dalen to yen. Aya. Ka kuranɛ de lakale. Tiɲɛ. Yarabi Ala k'an bɛ sababu. Amin. Diaspora Kaybara. Aya. Ni i ye i tulo garisɛgɛ kɛra min ye su in na. Tiɲɛ. Ka bɔ nin kitabu duman in na. Allahu akbar. Ni Ala sɔnna i b'o mɛn. Esike. Sida tɛmɛ ni walanda ye. Aya. On cherche la protection auprès du Seigneur de l'univers. An bɛ taga ɲini Ala faama fɛ ni ka bɔ sɛtani tɔɔrɔ ma. Tiɲɛ. Sɛtani min kɛra farala kɛlu bɛ Ala fɛ ka bɔ a ka nɛɛma. Allahu akbar. Contre les mauvais hommes, Ala k'an kisi adamaden jugu tɔɔrɔ ma. Amin. les mauvais dîners, Ala k'an kisi jinɛjigi tɔɔrɔ ma. Tiɲɛ. et contre Tous les maux de la création. Wa Ala k'an kisi dafɛ bɛɛ tɔɔrɔ ma. Amin. Naam. Au nom d'Allah le Tout-Puissant, Ni Ala tɔgɔ ye se bɛ Ala min ye fanga bɛ Ala min na. Tiɲɛ. le sage, Dɔnni masa ani masakɔrɔba in. Aya. le clément qui manifeste sa clémence, Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ye. Oh. le miséricordieux, Ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen masa. I tɛ o la han. Ala ye nɛɛma fila de da. Aya. Hɛ. Wala A wala. ye diɲɛ hinɛ labɔ. Aya. Kafiri b'a sɔrɔ. Siga t'a la. Fo silamɛw k'a dɔn ko n silamɛyara. Tiɲɛ. O ti maa kɛ waritigi ye. Ayi. N silamɛyara. Tiɲɛ. O ti maa kɛ setigi ye. O kuma t'a la. N silamɛyara. Tiɲɛ. O ti maa kɛ musotigi ye. Ayi. N silamɛyara. O ti maa kɛ cɛtigi ye. Tiɲɛ. N silamɛyara. O bɛ maa kɛ jogo ɲumantigi de ye. Allahu akbar. Mais ni jogo ɲɛna e min min ko ca k'o namara o bɛ dabila. Aya. Ni jogo ɲɛna e kun bɛ dennin min wele bɔlɔfurankɛ la o bɛ dabila. Tiɲɛ. Jogo ɲɛni bɛ maa kɛ gɛlɛyabaatɔ ye sabu sɔrɔ bɛ dɔgɔya. Allahu akbar. Siga t'a la. Sangare. Siga t'a la. An balimakɛ dɔ ko n ma Aya. k'ale tun bɛ gosili kɛ. Tiɲɛ. A bɛna sugu kɔnɔ a bɛ gosili kɛ kosɛbɛ. Naam. Mais k'a ye wajulu lamɛn a ye kow faamu. Tiɲɛ. A bɔra gosili la. Aya. Mais ale tun bɛ min sɔrɔ gosili la Naam. dɔɔnin tɛ. Aya. Mais ale bɔlen gosili la Tiɲɛ. sɔrɔ dɔgɔyara. Mais sɔrɔ dɔgɔyalen ale ka kungo dɔgɔyara. Aya. Allahu akbar. Siga t'a la. A y'o de don n'i ye mɔɔw gosi Aya. i labɛn dɛ. Tiɲɛ. Ala ka gosili bɛ yen. Siga t'a la. Sangare. Tiɲɛ. An ka sɔli Mahamadu in kan. que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. N'an bɔra yen an bɛ sɔli Ahamadu Ali Bashiru kan. Tiɲɛ. Tika miyo Mahamadu ko don. Allahu akbar. A n'a somɔgɔ sanumanw. Tiɲɛ. A n'a ka sahaba ɲumanw. Aya. ani mɔgɔ ɲuman minnu tugura Alakira la. Siga t'a la. An bɛ sɔli o kan. Tiɲɛ. N'an kɛra n'an bɔra yen. Aya. An ye fɛn in bila yɔrɔ min. Naam. An b'a ta yen. Siga t'a la. Tuma min na ni Alakira sallallahu alaihi wa sallam Salim. a ye bataki ci Yahudiyaw ma Kaybara. Aya. N'u y'a ka bataki jaabi. Tiɲɛ. Bataki jaabira ni kuma minnu ye. Oh. A bɛ fɔ olu ma ko politiki américain. Tiɲɛ. U ye Alakira nɛgɛ de. Aya. K'u bɛna janfa. Allahu akbar. U y'o bataki sɛbɛn. Oh. K'o ci Alakira ma. Tiɲɛ. Madinɛ. Aya. Min tɔgɔ ye Yasiriba. Allahu akbar. Mais i k'a dɔn. Aya. Lɛtiritigi taalen kɔ. Tiɲɛ. Kafiriba dɔ bɛ Yahudiya ninnu cɛla ye. Aya. O kafiriba in Tiɲɛ. o de ye kɛlɛdenw lajɛ. Aya. U ka kɛlɛden lajɛ. Naam. K'a ye Kaybara kogobolo bɛɛ minɛnen don kɛlɛden la. Oh. Ka tila ka kɛlɛden mɔgɔ tɔ jɔlen. Tiɲɛ. O mɔgɔ bɛnna maa ba 50 de ma. Allahu akbar. Maa 500 don.
maa ba kɛmɛ duuru. Allahu akbaru. ale y'a ka kɛlɛdenw gɔndɛ. aya k'a ye kɛlɛ jama bannen. koko ka maa bannen kɔ. mɔgɔ tɔ jɔlen o ye maa 150,000. Allahu akbaru. min kan ka ala kira kɛlɛ. esigayi. o y'a sɔrɔ bataki fɔlɔ min taara. aya olu nimisana. o yɔrɔ bɛɛ a tarabasɔrɔ ka wuli. ka bigi ta. siga t'a la. a sɔrɔla ka lɛtiri wɛrɛ sɛbɛn. aya k'a sɛbɛn ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko Ijasu ibn Manzari min taar'i fɛ yen. anw de y'a ci. aya wa an m'a ci foyi kama. a k'e kunkolo tigɛ. a ka Seydina Ali faga. an y'a ci o de kama. a ye fɛn o fɛn fɔ e ye anw ka ko la a bɛɛ ye tiɲɛ ye. aya wa e y'i sigi musow kɔrɔ ye. ko anw ka bɔ yanni Kayibara kɔnɔ. ko yanni tile 40 cɛ. n'o tɛ k'i b'an sɔrɔ yan. Mamadu n'i m'an sɔrɔ yan sini. an tigɛr'i la. Allahu akbaru. a ye kira dɔgɔya. esigayi. ko e b'i den musow kɔrɔ ye. k'anw bagabaga. ko n'i ma na sini walima n'i ma na bi yɛrɛ sini anw b'i sɔrɔ yen. aya o tuma a y'o lɛtiri sɛbɛn. lɛtiri sɛbɛn bannen. u wulila k'o jɔli lɛtiri. aya ko jɔnni bɛ taa bataki in di ala kira ma. salim. ko ni maa min taara n'a ye. aya k'u b'o tigi sɔn a tɔgɔ sanu mutukale 150,000. o b'o d'i ma. aya wa a ma ban dɛ. warijɛ mutukale 150,000. u b'o d'i ma. aya mɔgɔ min mana se ka wuli ka taa bataki in di kira ma. mais n y'a sɔrɔ lɛtiri fɔlɔ min jir'u fɛ. o ko n ye politiki américain kɛ. k'a fɔ Mamadu n y'i ka kuma mɛn. an bɛna yan bila. e mun y'o dɔɔni tile 40 kɔnɔ an bɛ bɔ. u y'o fɔ lɛtiri fɔlɔ la k'o ci. mais lɛtiri fɔlɔ taalen. u nana tɔnsigi min kɛ k'u ka balo ɲini k'u kana taa yɔrɔ si. u ka kɛlɛ labɛn k'u sigi. mais kɛlɛ labɛnnen sa n'u ye mɔgɔw kɔnɛ sisan. u nana ye non ko nin kɛlɛ jama maa si tɛ se ninnu na. ma an ka bataki wɛrɛ ci. o kɛra min kɛ sa. o wulila k'u jɔli lɛtiri ye ko jɔnni bɛ taa ni bataki ye. Directement, un homme s'est levé brusquement. o yɔrɔ bɛɛ ko cɛ dɔ tarabasɔrɔ ka wuli. Du nom d'Abu Tirimizatu min tɔgɔ ye Abu Tirimizatu. Allahu akbar. o ye kafiriba dɔ ye. a tarabasɔra a wulila k'i jɔ. siga t'a la. il dit qu'il va amener la lettre. a ko k'ale bɛ taa ni bataki in ye alakira yɔrɔ. il va amener cette lettre jusqu'à Médine. a ko a bɛ taa ni lɛtiri in ye fɔ Madinɛ. Ils se sont adressés à lui en disant. o y'u ɲɛsin Abu Tirimizatu ma. o ko a ma o. Ko Abu Tirimizatu. ya Abu Tirimizatu. depuis ici. kabi yan fɔlɔ. on va te conseiller de faire très attention à Mohamed. an bɛ kangari da i ye k'i kɔlɔsi Mamadu la kosɛbɛ. i kɔlɔsi a la. avant qu'il ne jette l'un de ses sorts en toi. yan'a ka taa ka kɔrɔti dɔ k'i la. i kɔlɔsi a la dɛ. comme il l'a fait à Ijasu ibn Manzar. n ko Ijasu ibn Manzar kun y'an ka mɔgɔ de ye. an y'o bila ka taa n ko ka taa kunkolo tigɛ. a taara ka politiki k'o la ye. k'o kunkolo ɲagami. o bɛna baya la. o tuma i taatɔ filɛ nin ye kana fɔ k'i bi a ka politiki lamɛn dɛ. n'accepte aucun de ses dits. kana sɔn a ka fata si ma. car il sait très bien parler. Mamadu bɛ se kuma la ni dafɛ bɛɛ ye. kana lamɛn dɛ. n'i kɔni taara kana Mamadu lamɛn. si tu l'écoutes. n'i y'a lamɛn. il va te traumatiser là-bas. walahi a b'i kunkolo ɲami ye. a b'i bɔ an ka saraka pewu. Abu Tirimizatu leur dit. Abu Tirimizatu y'a kanto jama ma. sur Lata et Uza. Ngalena anga batuma fo na mi Lata ni Uza we. Ainsi que les autres fétiches. Ananga boli bato. Même celui qui n'est pas Mohamed ne peut pas me traumatiser. Ali cheminde Muhammadu tsaka ne kulu nyami. Ali de minde Muhammadu. Tsaka ne kulu nyami. Allahu akbar. De laisser ma religion pour celle de. E kanga dine blaw kata tuku ko alako. Muhammadu kamse. Ce que je vous demande, c'est de chercher l'aide de nos fétiches pour que je puisse avoir la victoire sur eux. Tous les grands maîtres infidèles l'ont dit. Lata et Uza t'aident. Ainsi que Ulul Kebiru. Ananga boliba beki deme. N'a fɔ an fɛ yan. boli sɔnna wane kɔtɔ k'i bilasira. a ko kɔntrɔni sanɛ k'i dɛmɛ. siga t'a la. ngere k'i dɛmɛ. tɔfɛbila k'i dɛmɛ. biyejugu k'i dɛmɛ. kafiriw nin bɛɛ fɔ. Abu Tirimizatu ye.
De ce fait, Trimizatou a pris la lettre et se dirigeait vers Médine. Abu Trimizatou est bataki mine sike ayanyeshi Madina ma. Iklu majo tarogo ibe. À son arrivée, Asere Madina. il est parti trouver le prophète sur le minbar de la mosquée. Atara alaka bas sallallahu alaihi wasallam minbaruka. Al-mami joro. Atara kira soroi. Naam. Le visage des âmes amies était comme une lune éclairée. Ago ala kira nyeda kumeina fo kalo kletan nani shu. Alika kebe. Ni noroe. Allahu Akbar. Lorsque le monsieur est venu s'arrêter à la porte, Mamina ni Abu Trimizatou nana feret va kijo misri donala. Il dit, Ako. Qui d'entre vous se nomme Mustafa? Ako jeni mi awla min toye Mustafa. Allahu Akbar. Je suis envoyé à lui. Ne nam ale yoro njima alema. Directement, un monsieur est venu vers lui en disant, Yoro be mumuni de trabasoro nana yoro. tu es aveugle ou quoi? Ingi chile do atari muni bila. Allahu Akbar. Tu ne vois pas les luisants des étoiles sur son visage? Enyete chela angela mi nyada bi kebe kan noro ni dolo nyedmo nyi. Enyete nyera noro tila angela ma bi manyi ngako. Tu ne vois pas le flèche qui est en train de s'éclairer dans les bras de quelqu'un? Enyete kalabien na mogodo bolo angela kalabien bi ka kebe akama koro. Voici le chef des êtres vivants assis. Wallahi ni mumuni dongu digi sigle. Ni dalo nyema sigle. Ki dara cheminga ma. Allahu Akbar. Tu ne le connais pas. Ni tale dosa. Voici la lampe éclairée. Wallahi ni alaka noro sigle. Ni alaka lambai. Allahu Akbar. Le prophète s'est adressé à lui en disant, Akwala gre ni shi ama akwama. Monsieur, Ya echao. Eboram etiakia. Qui es-tu? Johnny. Il a dit au prophète, Aye kando ala krama. Mohamed, Ya Muhammadu. je viens à l'endroit des infidèles de Kaïbara. Ne bora Kaïbara yahudi yorola. Ils m'ont envoyé avec cette lettre. Uyene bla kanani bataki. Ko kana dima. Depuis maintenant, je ne suis qu'un simple envoyé. Nga mekele mo ne vinyana. Ne te dore chide ngwaza ngode. De dore. La te tiko ngode. Ta dindi dron. Nda wode. Kabikele. C'est vous qui sont des grands et des personnes généreuses. Aoude ma bo ni magnoni. Aoude ma bo we. Magnoi. Non. Alors allez pour me voir yoro. Allez ni mai mu fonyo. Sare. Okaramina. Un compagnon du prophète s'est levé en prenant la lettre de la main de l'infidèle. Okaramige mumin da trabasura ka wuli. Oye bataki mine kafir bulu. Ka bataki de la krama. Salim. Pour que la main du prophète et celle de l'infidèle ne se changent pas. Ako o mumininge munda fe fio ala kra bulu ka femne kafir bulu. Allahu Akbar. Le prophète a appelé l'imam Ali. Yola aye sayyidina Ali wele no ala kra sallallahu alaihi wasallam. No imam Ali. Allahu Akbar. Il ouvrit la lettre et le lit devant les ansars et les muhajirin. Ko Ali kana bataki mine. Aka kala ansaru nyana. Ani muhajirin nyana. Allahu Akbar. Naam. Lorsque l'imam Ali a lu la lettre, Mamina sayyidina Ali bataki ngala. Naam. C'est écrit dans la lettre que si le prophète ne vient pas à Kaïbara, Akwa sebele be bataki kono ni kira Muhammadu naka keledi mana Kaïbara. Que les infidèles viendront attaquer Médine. Ko kafiri nunu mina bo Kaïbara ko kana Madina ci. Allahu Akbar. Cette parole ne les a pas pris. Yoro mabbe muminu mo. Matala. Oti be mo. Naam. Ils se sont tous fâchés. Ou bedimina. Ils se sont mis en colère. Ou dimina fo nyara beyala. Allahu Akbar. Concerne l'imam Ali. Femi sayyidina Ali reta isa. Il s'est très fâché. Dimina okra dimi gelay. Il s'est mis en colère jusqu'à ce que les sueurs descendaient de son visage. Wallahi kwa anyada blina. Fo atro washibi jigi atama flafe. Appelé Arkul Ashmiya. Arkul Ashmiya. No Hashimi washiji botoy. No kara Ali la dron ya bole mo ya kono. Non. O kara sayyidina Allah. Naam.
Quand le prophète a su que l'imam Ali est de cette manière, le prophète lui a embrassé. Non. Parce que créa doit torler. Non. Car il sait que la colère de l'imam Ali n'est pas facile. Le prophète dit, Non. pour les musulmans, cette lettre est lue ici tout de suite devant vous. Iyyasu ibn Manzar est venu devant vous et il est converti devant vous. La lettre qu'ils ont envoyée comme réponse est lue ici devant vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Doit-on attaquer Kaibara ou pas? Les compagnons ont répondu le prophète. Oui, on va attaquer et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à donner nos fortunes et nos âmes. Suratul Tauba. Aya kemeni tani kele. Ko ala ye sani kɛ aw fɛ. Aw ala danaya b'aw fɛ. Anila. Anaka nafolo. Fa b'a du arijana na. Ni mumini ninnu ko ala kira ma sisan. N'o ye ansaru ni muhajirinaw ye. Madina misiri kɔnɔ. Ko ni bɛ ala kira bolo. U ka nafolo bɛ kira bolo. U ka diinɛ in dɛmɛ. Allahu akbar. Siga t'a la. Kira mɔden min nana anw ka tile la. Anw de y'an ni d'o ma. An y'an ka nafolo d'o ma. Pour ka ala kira ka diinɛ dɛmɛ. N'o y'a mɔkɛ ka diinɛ ye. Naam. Quand les compagnons ont dit cela, le prophète est devenu très content et très joyeux. Il les a fait des bénédictions. Pour les accompagner et les remercier. Car les compagnons l'ont obéi. Ni ko ala kira ka sahaba ɲɛfɔli dɔ bɛ yen siga t'a la kitabu dɔw ko hali mɔgɔ min ala kira tɛmɛntɔ ye a ma kuma fiye a ma jɛ foyi la k'o ye sahaba ye. Allahu akbar. Kitabu dɔ ko non ko kira jɛɲɔgɔn yɛrɛ de ye sahaba ye. A kɛra mɔgɔ min y'i tɛmɛntɔ ye n'o kɛra sahaba ye o a kɛra i jɛɲɔgɔn ye sahaba ye o sahaba bɛɛ tɛ se ka kɛ alijinɛ kɔnɔden ye o kuma t'a la parce que mɔgɔ jɛɲɔgɔn yɛrɛ bɛɛ t'i fɛ i ɲɛbaa bɛɛ t'i fɛ jango i jɛɲɔgɔn yɛrɛ bɛɛ siga t'a la jɛɲɔgɔn kun bɛ ala kira bolo minnu b'a kanu a ka malo yɛrɛ de i b'o dɔn tɔɔrɔya minnu nana kira kan kira muso ka tɔɔrɔw nalen gɛlɛya nalen kira ka denbaya kɔnɔ o gɛlɛya ninnu nalen mɔgɔ dɔw bɛ misiri kɔnɔ kira nɔfɛ olu bi tɛgɛrɛ fɔ. Allahu akbar. Gɛrɛndɛ dɔw nana kira ka denbaya kɔnɔ juguw yɛlɛla kira la f'u b'a lakali wa jugu minnu don minnu misiri jugu minnu don minnu dɔw yɛrɛ baya kɛ ala kira yɛrɛ bolo. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Salim. Madina sugu kɔnɔna n'u kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ sugu la u kun bɛ baro kɛ ala kira de kan. Ko a bɛ nin bɛɛ la ko n t'a muso minɛlen jɛnɛya la. Allahu akbar. Tigi b'a la dɛ k'u bɛ ɲɔgɔn ka muso ka ye o. Allahu akbar. Nin fɔra ala kira de ma. Nin fɔra Seyida Aisha de ma. Mais ala kira ma kuma. Ala ka dɛmɛ nana. Ya Rabbi ala k'a dɛmɛ. Amin. A ye mumuni k'a dɔn kan ko ala b'i nɔfɛ yɔrɔ bɛɛ. A bɛ se k'i jarabi a bɛ se k'i tɔɔrɔ nka a dɔn quoi n'i ma ala janfa a b'i nɔfɛ walahi. Siga t'a la. Ya Rabbi ala k'ala k'an fɛ. Amin. Salli ala rasul. Salim. Après le prophète leur a dit. O kɛra min ala kira ko sahabaw ma. Pour les croyants. Ya aw ala danayabaaw. Vous qui m'ont donné des promesses pour faire la guerre. Aw minnu ye layidu di a k'a bɛ kɛlɛ kɛ. Layidu. I janto la. An ka layidu di ɲɔgɔn ma. Wa an ka hakili to layidu la. Furu ye layidu ye.
Fama tige fama e fo leidu. Dokotoro tige dokotoro e fo leidu. Sigatala. President tigi pale la fo leidu. Waju le leidu e. Aya. Baya e leidu e. Odo. Slame kalo yera o leidu e. Ngo leidu benyonya be leidu e. Sigatala. Benyonya be. Hali ni du treza. Papi nakala. Abukala. O leidu e. He. Ko ne asade. Aya. Oh, iya asade wala hagaina. No. Jere kasayde. Aya. E fana shere kasayde. Asara. Wala fana sara la. Leidu. Odo. O mo ko fe ka fo ko nga tere ni yoro yi. O te chen bile. Ayi. Leidu ba ni nyon ja fere la. Fere de leidu. Aya. O mo ala kire ko aw minu leidu dia. Nam. Men ngala aw bana leidu dilla ala ma kan de jene. Okera. O kara dina kurai. Allah ka me so abo. Amen. Naam. Je veux que vous vous rendiez dans vos familles. Ne me fait abega segi aga deme o kono. Aya. Vous dites au revoir à vos femmes et à vos enfants. Agata kameda ka muso na dewi. Allahu Akbar. Jadula. Awala wala. Aya. Muso ye ala ka kalifa ye. Sigatala odo. Di ala ka kalifa ye. Doba shigati muso kelen zoro. Ayi. Ni ala ye kelen di ma. Hina ola. Allahu Akbar. Kela adriye karo to de. Aya. Di ala ka kalifa ye. Doba shige furlati de zoro. Ni ala ye dengelen di ma hina ola. Aya. Na bana frake. A hina mine kana da sawaka. Aya. Mo da sawaka de ma kala be da sawaka. Allahu Akbar. Wa gela be anga du kono bi. Aya. Akla be ni. Sigatala. Ka wale deta. Aya. Kana tonyo. Ka wale deta. Aya. Kana da sawaka. A foro tabulu. Ka wale deta. Ka sibulaka. Aya. Mo jena no ka barakara ni. Gerende ni geleya. Dobi boy. Fika malo fika lebu. Allahu Akbar. Sigatala. Samare. Aya. Wanya foye. Dinu mi ala ka kalifa ode. Ni ala ya dima dro amine. Ni ya amine dro hake dafa. Hake be bagaba ni deche ni ma dafa wallahi ba dafa. Sigatala. Parce que ni ma dafa ka kade e ba dafa ka manja. Sigatala. De ka hake be na fa jaka ko. Aya. Ala kira ba fa ka risa do la. Ko mogo min bana jaga bolla. Mogo min bana jaga bolla. I na folo fara nyonga. Ko ni banu binika ki I ka moto mine ki buko ki na folo be mine dongodo. A doko o jaga mine lela. Sigatala. He. Ka duti tula. Ayi. Abma di fana ga hagati to fala be. Ayi. Fa kan ga haga dafa ni desara yoro mina. Ala bi ya fay mola. Me ni bana ka minge. Fo ala ka kungodo se de yere ma e ko kendodo. Aya. Ali re na fandado. Sigatala. Nguna fanda. Ya Rabbi ala ka demana da. Amen. Ko ayta ya fanyini amsu fe. Aya. Aka kambe dake. Sigatala. Ni mumuni bitama. Aya. Abi tama no de. Ni mumuni bi bo. Aya. Abi bo no de. Sigatala. Wa hal na nyero bi bo kameta voyage la. Ami ya fanyini anga musu de fe. Aya. Ngwanda to flani mi voyage ala tadu. Aya. Nabo ka non zarai. Rendez-vous ali jene. Sigatala. Na yo bla ani acheti nyonyi. Ayi. Oye mumuni bo khayo. Kumatala. Ya Rabbi ala ka ange ala ka. Amen. Naam. Car c'est la mort. Sabu go sayadu de. Allahu Akbar. Kay bara tanyi sayay. Aya. He. Keneka. Vous allez combattre sur le chantier d'Allah. Amina ta jari ke ala ka dine de mene kama. Aya. Onanga erebeli manga. Ayi. Ana bi jamana jonga ku tonyo. Oni ala ka dine de mene manga. Oni jadi tekni. Aya. Oni tonyondi. Odo. Oni bingalli. Aya. Afori mako erebeli o bandi zarme. Naam. Si vous avez fini de dire au revoir, Na klala kamedala amso na dewni nyonje. venez tous ici près de moi. Abeka na ni Muhammadu nyakoroya. Allahu Akbar. Avant de venir, Yana kana. He. montez sur vos chevaux. Ay yelaga soka kana. Ya isisa. Ni yoro ina kabako bede. Obiya. Na asorola ko ala kira kile benana angle. Ko ala be me kata ma ba ke me duru no fe ko lu kele. Aya. Ko ala kira ko anga ta ala be. Namu gele mo mi seki ka bo la be yoro la ko do. Sigatala. Sare. Allahu Akbar. Makai. Ibichi bla krema e ko ngolo bi ni ka wolo. Aya. He. Al na yo porne kala ngo ke me sheki ngati no ko. Ayi. Parce que fende ne lawo. Ko ka tabi. Aya. Ala kana ngena fi. Naam. Préparez-vous en prenant vos matières de guerre. Aye aka kele labonge. Aka kele me nda. Ils ont dit au prophète, O ko ala krema. Aya. on a cru en Dieu. An nale do ala. On te croit notre prophète Mohamed. Wa an nale do ala e anga krei. Aya.
On partira dire au revoir à nos femmes et à nos enfants. Amita kameda ke amso nandouni. Sika fuita. Et on retournera ici près de toi. Wamina inyakoro kananjo inyakoro. Non. Car on t'a donné nos âmes et nos forces. Sabu anyani di maina buludi. Tala jabatala. Sika tala. Non. De ce fait, les croyants se sont dirigés dans leur famille. Pour les dire au revoir. Ils ont cité tous les dettes qu'ils ont avant de partir. Wallahi juru be amumini nuna. Be ka juru nyefo. Kabla billahi. Allahu akbar. Emi musulingele wele. Aduna e bokono. Ni anda to jadila. Anzi nyonge do flé bokari. Non. O ka keme bena. Ni zegira. Ni masaki yere keme bana, bokari ka keme bana. Non. Ni chawde tato ita. Mais ni mbane ko. Chawi clé quelle adré muso flani nyonje. Muso kana dasta wo chaka de kana ga daga de fama clé. Ande soro de damala. Allahu akbar. Mais nous ndai munye ka je muso ni deongo. Keme flani mimbi la jula ko fu nyana ko jurubu la yade. Ndato mitasa. Mitasa. Sama mi klobo la ko ala ni sayira. Oni ala tinyo nyi bi reta. Makai. Non. Ils ont cité tous les dettes qu'ils ont avant de partir. Jurubu la ko ya benyefo. Après, ils sont tous sortis de leur famille. Étant préparés avec leurs effets. Ils portaient tous des chapeaux de fer. Des chemises de fer. Des boucliers dans leurs bras. Et des épées attachées dans leur ceinture. Anim bamuru sirime uchamanjela. Kema ka bekema ka bamuru siri chamanjela. Koma anga murubi siri to na anjela. Kema ko nyana ke. Ils étaient tous montés sur leurs chevaux pour partir écouter le prophète Mohammed. Niya soro be yele mu ka yele ga feka. Kana ala kira lambe. Ils sont venus se regrouper dans un terrain derrière les maisons de Médine. Unana madine soko fe. Non. Kene do me, kene pumabado. Ben na ni joy. Ambesi ki manga soka sa. Non. Ni anda toy. Ni anda toy. Kayvoilà. Non. Le prophète est sorti et venu près d'eux. Ala kira bora sallallahu alaihi wasallam. Salim. Unana mumini nonu nyakoro. Ils avaient tous la corde de leurs chevaux dans leurs bras. Oya soro so dajuru be teka kono. C'est-à-dire bella be me kira ka fotoro hopu. Matadron. Non. Le prophète est venu compter les élites de guerre. Kira nana kana folo kaga kelede ngonde folo. Comme nous yita konde o bena mamba keme duruma. Ala kira na slamo de konde sa. Ebina ala joroy. Non. Il a trouvé qu'ils sont au nombre de 12 000 chevaliers. Kira kelede ngonde ka soro ma batan fla. Allahu akbar. Eki jode. Allahu akbar. Ma wa keme duru. Ani ma wa tan fla. Uchaga jambo. Sangare. Ma ba keme sabari ma ba bishiki. O de bonu nyonje. Esigay. Allahu akbar. Mais moumni jigi ala bi. Odo sala. 4000 hommes qui sont à pied. Comme ma banani be sila. Ala karaka krede nuna. 250 esclaves. Ani John bitu John 250 John keme flane bituru. Ubugulu. Non. Après cela, les a remerciés. Car ils sont sortis pour combattre sur le sentier d'Allah. Ils étaient très contents et très joyeux. Car les compagnons ont accepté la mort et la guerre. Après le prophète a dit, Dieu qui vous a créé pour être des musulmans.
Aujourd'hui, j'ai compté 12 000 alors qu'auparavant, il n'y avait même pas 1000 guerriers. Wallahi, ne be ala fo kala barka da bi. Naam. Bi, nye kala de ko ne abena ma batan flama. Aya. Nga ni kunu laje. Ni Muhammadu be kala de ngone ati ma baklimo. Nga bi ame batan flala. Aya. Ala be de. Naam. En ce moment, le prophète a dit, non. se trouve Salmana Farshi. Ako Salmana Farshi be mini. Allahu Akbar. J'ai besoin de lui. Ne mogo be ela sisa. Aya. Kenakaya. Directement Salmana dit, Yoro be Salmana ko. Ô prophète de Dieu, Ya ala ka kira Muhammadu do. Allahu Akbar. qu'est-ce que tu as à me dire? Mumi fe ka fo ne yuble. Aya. Le prophète lui dit, Kira ko yoro la. pars dans la maison. Taso. Aya. Amène-moi le sac de drapeaux. Igata drapeau tana. Allahu Akbar. Drapeau boro. Drapeau shaki. Hey. Angama ka drapeau munu labe. Salmana taso. Eko shaki takana. Aya. Je vais les distribuer aux gens qui doivent les porter. Mina drapeau kla drapeau tigula. Amita jahadi la. Allahu Akbar. Ni anda toy. Aya. Salmana dit, Salmana ko. prophète, Ya ala ka kira. Aya. crois en Dieu et on croit en toi. Anw ndame ala la wa ndame ila. On fera tout ce que tu nous dis. Ibi min fu ama ke sisan. Non. Abe. Après, il est parti chercher le sac des drapeaux. Robbe Salmana al Farsi tara shaki takana. Aya. No drapeau shaki. Lamia drapeau de be shaki ngono. Aya. Et l'a ramené vers le prophète. Anana jala krama. À son arrivée, Asere kira yoro. le prophète a ouvert le sac des drapeaux. Kira yi shaki dale. Il a enlevé un drapeau dans le sac en l'attachant à un bâton. Ay drapeau kelimo shaki kono. Non. Ala kira yu siri karama do la. Aya. Beredo. Du nom de Kamraouna. Min togo yo ko Kamraouna. Aya. Il a tiré ses bâtons avec sa main bénie. Ayo o bere zamana bulu barkamay. Le prophète dit, Kira ko. Non. où se trouve Khalid ibn Walid? Khalid ibn Walid be minini. Now. Il répond dans l'immédiat, Khalid ye jabe ko yorobe. Aya. me voici. Ne flani. Allahu Akbar. Ala ka kira. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ebe muvone. Aya. Le Afle. prophète dit, Kira ko. Non. Khalidi. toi et tes masses dans les quartiers de Bani Makzoumi. Ako bani makuzumi. Eno olu. Je veux que vous soyez la poitrine de la guerre. Ne fe au ka kele dishi. Aya. Eni bani makuzumi de be. Non. Au de be kele dishi. Aya. E ka famuna. Ne ka fo sisan wo eni kulubala ka u be ka kele nyama. Aya. Dishi. Aya. Dishi. Non. Now. Mettez-vous devant. Aya bla nyefe. Après les autres vont vous suivre. Tobe tuba uko. Sikatala. Khalid a appelé ses masses et en leur disant de prendre le chemin. Khalidi ko aga jama ma yoro be ko anga sramne. Khalid était un homme brave. Khalidi ko ye che minga teli. Che forma ngulu. Aya. Che labene ngulu. Non. Now. C'était un jeune qui connaissait très bien les plans de la guerre. Ako Khalidi ko ye che demise mimi kele doko. Akungulu. Bolo kuru la yoro kele atisi la. Aya. Nga kungulu mi ma la fere ma bolo. Fere tigiya. Aya. Ni fere i jentron ibina. Sikatala. Karamɔgɔ de kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ waajuli la. Karamɔgɔ kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni kuma ye. Aya. Wa a fɛɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ ni jogo ɲana i bɛ se fɛɛrɛ bɛɛ la. Sikatala. Mais karamɔgɔ jogo mana tiɲɛ dɔrɔn fɛɛrɛ bɛɛ bɛ tila i la. Ala kana n jogow tiɲɛ. Amen. Après, O kɔfɛ sa. le prophète a fait sortir le deuxième drapeau. Ala kɛra ye drapeau filanan bɔ saki kɔnɔ. Non. Il a attaché ce drapeau et dit, A y'o drapeau siri min kɛ a ko. où se trouve Mikdadu ibn Afwadu Kebiri? A ko Mikdadu ibn Afwadu Kebiri bɛ mini. Il dit, A ko. Aya. prophète de Dieu. Ya Ala ka kira. Ne filɛ nin ye. Aya. Le prophète lui dit, Kira ko o ma. Non. prends ce drapeau Nin drapeau in minɛ. Aya. et mets-toi devant tes masses. Bila i ka jama ɲɛ. J'ai mis Khalid devant vous. N ye Khalidi bila aw ɲɛ. Aya. Laissez-les. A ye tugu Khalidi kɔ. Mikdadu était un homme fort. Mikdadu kun ye cɛ min bolo ka gɛlɛn. Il connaissait très bien la A guerre. kun bɛ kɛlɛ fana dɔw da ye. Mikdadu a appelé ses masses de prendre le chemin. Mikdadu fana y'a ka mɔgɔw wele an ka tugu Khalidi kan ka taa. N y'a sɔrɔ Khalidi ye sira minɛ sa. Aya. Le prophète a fait sortir le troisième drapeau. Ala kɛra ye drapeau sabanan bɔ. Il a attaché
attaché ce drapeau et dit. C'est-à-dire wati asro fonna fu budu akana dama. Aya. Ayo drapeau sri ko ako. Aya. Où se trouve Ammar ibn Yasir. Ko Ammar ibn Yasir be mini. Ce Tamar était un vrai croyant. Ako ni Ammar nguye ala dana babay. Car ses deux parents étaient des croyants. Sabu ko abange ba fla kunyi mumuni. Aya. Donc il est d'origine croyant. Ko mumuni re hakika kunu. Ay mumuni abakoy mumuni. Aya. Ammar ibn Yasir. Naam. Dans le temps du prophète, Awala gra klela. Non. cela était très peu à trouver. Okunga dogo sabo la kosobe. Ifa islamé ba islamé yere islamé. Aya. Okunga dogo. Ammar ibn Yasir kunu chegele do. Oh. Naam. C'est sa mère qui a été la première femme tuée en islam. Ako ale bade mo folo be fagara islamé ala min to Sumayya. Allahu Akbar. Oh. Sumayya. Sumayya. Sigatala. Sumayya de Aya. o de finita. Bo afa islamé. Aya. Abba islamé. Ayere islamé. Ko de kunzoro ka go. Chew chala kretlela. Aya. Ammar ibn Yasir. Non. Ani Umar fargu tekele ko. Aïe. Non. Ses deux parents ont été tués le même jour. Ako afa ana babbe fagara domile. Sumayya fagale. Afa fana fagara. Est-ce que Non. Ammar dit, Ammar ko ô prophète de Dieu, yala ka kira Mamadou. voici devant vous. Ne fla e nyafe. Aya. Je veux que toi et tes mains suivent Mikdadou ibn Afwadou Kebiri. Ala kira. Ko me fe eni ka jama ka tugu ala kira e atwali Mikdadou ko. Angata. Obéissez-les. Ay tugu Mikdadou ko no ko mi. Aya. Ammar a pris le drapeau en disant à ses masses de prendre le chemin. Amare stramne. Non. Parce que ala kira de koti. Aya. Non. Le prophète a fait sortir le quatrième drapeau. Ala kira drapeau nani na bo borokono. Il a attaché ce drapeau et dit, Ayo drapeau srimi ko. Aya. où se trouve Noumanou? Ako numanu be mini. Noumanou dit, Numanu ko oui, prophète de Dieu. yala ka kira ne fla mi Aya. wasi. Le prophète dit, Ala kira ko numanu ma. Non. je veux que toi et tes masques qui sont les enfants de Bani Radiata, je veux que vous suivez Amir ibn Yasir. Ako ne bi fe eni bani Radiataw ka fara ɲɔgɔn kan sisan. Aw e ka ko le ɲama ye. A ka tugu Ammar ibn Yasir ko. Non. Ni ye gurubu tila-tilalen. Aya. Naam. Le prophète a fait sortir le cinquième drapeau. Ni y'a sɔrɔ kira yɛrɛ de ye général ye quoi. Aya. Ale yɛrɛ de ye kale général ye sisan. A bɛ ka classement o de kɛ. Non. A ye drapeau duurunan bɔ. Aya. Il a attaché ce drapeau et dit, A y'o siri a ye wele da. trouve Ali ibn Abatali, A ko Aliyu bɛ mini a bɛ Talibi den. Allahu Akbar. Aya. le lion des lions. Waraw ka wara. Il dit, A ko Aya. ô prophète de Dieu, yala ka kira Mamadou. si près de vous. Ne filɛ i kɛrɛfɛ ye kojugu di. Sigatala. Il y a. Mun bɛ yen? Mia. Le prophète lui dit, Kira ko o yɔrɔ la. Aya. prends ce drapeau et nous manou avec tes masses. A ko nin drapeau in minɛ. E ni numanu ka fara i ka jama. Aya. Le prophète a fait sortir le sixième drapeau. Ala kira ye drapeau wɔɔrɔnan bɔ kun. Il a attaché ce drapeau et dit, A y'o drapeau siri min kɛ a ko. Aya. où se trouve Zubayru ibn Awami? A ko Zubayru ibn Awami bɛ mini de. Allahu Akbar. Il dit, Zubayru ko. Aya. voici prophète de Dieu. Ne filɛ ala ka kira Muhammad. Le prophète lui dit, Kira ko Aya. prends ce drapeau. nin drapeau in minɛ. Il a pris le drapeau en suivant l'imam A ye Ali. drapeau minɛ o yɔrɔ bɛɛ ka tugu ale ko. Aya. Le prophète dit, Kira ko vous et vos hommes de guerre, e n'i ka jama Aya. partez avec l'aide et la bénédiction de Dieu. a ye taa n ka dugawu bɛ yen ani n ka dɛmɛ bɛ yen. Ne perdez pas espoir. A kana jigi tigɛ a yɛrɛ la. Dieu va vous aider et vous accompagner. Ala b'a dɛmɛ wa ala b'a fɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Sigatala. N'ayez pas peur. Aya. A kana siran. Ni cɛ siran na dɔrɔn i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya. Sigatala. Kena ka kɔnɔ. Ala kana an siran. Amin. Mais sira bɛna kuma jumɛn? Aya. Maa min ye ni maa natara. Nata man ɲi dɛ. Hey. Nka ni nata yɛrɛ tɛ foyi t'i kun. Aya. Nata qualité dɔ de man ɲi, qualité dɔ ka ɲi. Nin y'an sigilen ye wajuli la mun nata dɔ ko ni ye nin tariku in bɔ aw ye dɔ na sɔrɔ o la o na sira ala ɲɛ ko bi ma dugu jɛ. Sigatala. O nata bɛnna. Aya. Ni ye wajuli kɛ aw bɛ ka wajuli lamɛn. Non. Lahara o dalilu don an bolo ala bɛ se ka yafa an ma k'an don a ka alijinɛ kɔrɔ nata. O do.
mais ni mɔgɔ de n'a taara i ma ɲɔgɔn la aya a mago walima a bolo fɛn nɔfɛ i bɛ sɔn ka fɛn bɛɛ fɔ siga t'a la naam Lorsque les hommes de Dieu partaient, maa min na ni ala jɔ ninnu bɛ taa aya les uns disaient aux autres, dɔw ko dɔw ma o ce que je vais faire aux infidèles aujourd'hui bi ne bɛ min kɛ kafuru la bi walayi n bɛ min na o ka bi ne va pas être facile. a tɛ nɔgɔya bi dɛ Ayi. ne yɛrɛ bi min k'u la bi ne mana se a ye ne ɲɛ n'u ɲɛ kɔni bɛɛ bɛ ka kuma kuma Les griots les flattaient en partant. aa o y'a sɔrɔ ɲamakalaw b'o nɔfɛ aya o n'an da ninnu tɛ kelen ye ayi wari ɲinina ninnu o tɛ kelen ye jaga ja ɲamakalaw bɛ sa b'o nɔfɛ u t'a to jaalikɛyɔrɔ la joli bɛna taa bɔ yɔrɔ min ɲamakalaw b'u u makili he kalidiyɛ bɛ taa amadu bin yasir bɛ taa alimami aliyu bɛ taa an jigin daba kan dɛ alakira de ye drapeau di aw ma a ye taa an b'a kɔ mɛ anw daw bɛ tulo de n'i ye wari di dɔrɔn b'o da de aya min bɛ se min na o tɛ bila o la ayi min bɛ se min na o tɛ f'o ye i tɛ se min na min t'i bolo o de bɛ ɲini i fɛ siga t'a la i kabako ye dɛ aya n'i nana sisan mɔgɔ min ka baara ye wajuli ye ni y'an sigilen wajuli la sisan aya tabali ka wari hakɛ dɔlen don e min ka baara ye wajuli ye jeli nana tulo bɔ e la aya ko wari e bɛ wari bɔ min ka d'o ma ayi o tuma a bɛ n'i ka wajuli de tiɲɛ i bolo aya parce que fɛn t'i bolo e bɛ mɔgɔ min sɔrɔ n'i b'o fara i ka denbaya nasɔngɔ kan a bɛ k'o de minɛ bon k'ale to k'o minɛ foyi t'e kɛ mɔgɔ yɛrɛ ye ayi min bɛ se min na o ka bila o la aya ɲamakala kan ka tugu karamɔgɔ wajulikɛla nɔfɛ de n ye dugu dɔ tɔgɔ mɛn ko kɔrɔti tisi bɛ wuli mɔgɔw la ye aya n ye dugu mɛn ni wajuli kɛra i bɛ fatu n ye dugu mɛn ko n'i sera yen k'u b'i fa n ye dugu mɛn mɔgɔ juguw de bɛ yen aya n bɛ fɛ i ka taa ala ta fɔ ye de n'o kɛra wajuli ti dabila i bɛ dusu ta aya n'o kɛra i ti siran siga t'a la bon min ka baara ye mɔriya ye n'o bɛ nasiw sɛbɛn ka furaw bɔ aya i bɛna tulo bɔ o de la min muso dɔ fɛ furu la muso in b'a mɛn a karaba ka di yan naam o fana b'o karaba ka d'i ma min ka baara ye jago i b'o deli wari la aya min ka baara ye misi feere i b'o deli misi la min bɛ se min na jeliw a y'o bila o la siga t'a la naam Il leur donnait des courage. a ko jeli ninnu ni ɲamakala ninnu bɛ courage di sahabaw ma Battre les infidèles. walasa u ka se ka kafiri ninnu tɔgɔkɔrɔ kɛlɛ aya Leurs épées étaient attachées à leur ceinture. n'i y'a sɔrɔ u ka nbamuru siri bɛ u ka sandiriw la Ils portaient tous des flèches à leur dos. i k'a dɔn kalabiyɛn b'u bɛɛ kɔ la Ce sont des flèches qui n'éradiquent jamais. walahi ko kun ye kalabiyɛnw ye minnu n'i y'a fili a b'a la Dès que le prophète et les 6 équipes ont pris le chemin, tuma min na ni alakira ni a ka gurupu wɔɔrɔ in ye sira minɛ aya en se dirigeant vers Kaïbara, k'u ɲɛsin kayibara ma ils faisaient face pour battre les infidèles. aya Ils faisaient face pour battre les a ennemis. k'u kɛmɛ k'u ɲɛsin kafiriw kɛlɛli de ma Dans peu de temps, sɔɔni sɔɔni ils ont vu une grande poussière devant eux. u nana gɔngɔ belebeleba de ye u ɲɛfɛ aya u taatɔ hɛ gɔngɔ naam na Cette poussière avait encerclé tous les côtés. a ko o gɔngɔ in pusɛri in kɛmɛ ka fan bɛɛ minɛ Les hommes criaient en disant, cɛw bɛ ka kulo bɔ u b'a fɔ qu'est-ce que vous dites à propos de cette poussière? a ko aw bɛ mun fɔ nin gɔngɔba in kan aya e bɛ se ka mun fɔ nin kan aw bɛ se ka mun fɔ nin kan Ce sont des groupes de guerre ou bien des commerçants voyageurs. nin ye kɛlɛ jamakulu dɔ de ye walima nin ye jagokɛlaw tɛmɛntɔ ye de nin gɔngɔ in ka bɔ dɛ aya u taara k'o fɔ naam En ce moment, le prophète dit, o kɛra min alakira k'o yɔrɔ la où se trouve Oumar muriyata dɔnbiriyu Allahu Akbar. ansiri juguniyu a ko umaru muriyata dɔnbiriyu bɛ mini ani abdul ansiri juguniyu allahu akbaru bɛɛ n'i ka pilasi tɛ yan hɛ o don ala kira ye kira de ye kirila bɛ jigin ale de kan aya diɲɛ dara ale de kama mɛ pusɛri dɔ yera gɔngɔ tigina u t'a dɔn u bɛna ɲɛ dɔn cogo o cogo ala kira ye a ka kiraya to yen aya a ko umaru umariyata dɔnbiriyu bɛ mini abdul ansiri juguniyu bɛ mini aya e m'a fɔ jibirila bɛ mini naam e yɛrɛ m'a fɔ a ye n kɔnɔ n bɛ taa ɲɛ ɲini aya a ko umaru umariyata dɔnbiriyu aya ani abdul ansiri juguniyu aya bɛɛ n'i ka baara o don hasidi mago sara de na Ils ont dit qu'ils sont là.
olu ko yɔrɔ bɛ an filɛ yan. Le proverbe dit. Kira kuma. Sortez tout de suite et fais-moi la recherche de cette poussière venant. A ye taa sisan a ka taa poussière in lajɛ. Ni fɛn min gɔngɔ min don a ka n'o ɲɛfɔ an ye. Aya. C'est-à-dire hali n'a bɛ kilo 100 yiri kan. Cɛ minnu bɛ se ka taa sisan. A y'o cɛw de wele. Aya. O de tun bɛ ninnu wele. Ko jinɛ sabaratigiw. Kitabu dɔw ko ten. Aya. Ala kun ye dɔnni d'u ma. Ala kun ye faamu d'u ma. Min ka bon hakili ma. Ni ninnu bɔra dɔrɔn o y'u selen ye. Aya. K'an to kalan na sisan. Ninnu bɛ taa Abiya ni Bamako. Ka bɔ Bamako ka taa Segu. Ka segin ka na sisan ka n'an sɔrɔ kalan la yan. Aya. Sen na. Allahu Akbar. Mais bɛɛ n'i sɔn fɛ. O don. Min bɛ se min na a y'o bila o la. Min tɛ se min na a kana o bila o la. Wa min bɛ se min na a kana don o n'o cɛ. Umaru Muriyata Dobiriyu. Ninnu ye cɛbaw de ye. An ko mɔgɔ dɔw nana baya kɛ Alakira bolo. U ko de Muhamadu o minɛ tuubi. Kun foyi t'an ka tuubi la. Abdul Asiri Juwuni y'u tuubili yɛrɛ dama kama o minɛ don silamɛya la. Ko cɛ kun y'an sɛgɛn kojugu. Ale kun ye fulomani belebele de ye. Nɔnɔ y'i sɔrɔ a b'i namara ka taa n'i ka fɛn bɛɛ ye. Abdul Asiri Juwuni y'u. Jahiliya la tile la. A masakɛ si tɛ diɲɛ kɔnɔ a ma min ta dun. O masakɛ o kafiri masa tɛ yen o bolisɔnna tɛ yen o faama tɛ yen. Fulomani da. Cɛ b'i minɛ k'i ka fɛn bɛɛ minɛ fo k'i ka kulusi sanfɛ ka minɛ i la. Mais Alakira de y'o tuubi. Sallallahu alaihi wa sallam. O de ye baya kɛ Alakira bolo. N tɛ fɛn fara Ala kan. N tɛ suɲɛni kɛ. N tɛ jɛnɛya kɛ. N tɛ namara kɛ. Sen kɔrɔ ani bolo kɔrɔ. N tɛ mɔgɔ faga. Ni Alakira Muhamadu ye n bila min na n b'a kɛ. Allahu Akbar. Dɔw nana baya kɛ o de nɔfɛ ko o tuubili dama kama k'olu bɛ tuubi. Mais mɔgɔ min bɛ mɔgɔw tɔɲɔ n'o tuubira. A bɛ k'aw minnu tɔɲɔ min y'a tuubi a kan ka taa don ka diinɛ na. Siga t'a la. Fitiriwaleya man ɲi. O tuma Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye nin sahaba cɛ 2 in wele ko ka taa gɔngɔn lajɛ sisan k'a ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ka enquête kala ka n'a ɲɛfɔ. Bɛɛ ni place tɛ yan. O don. Abubakar tɔgɔ mɛn yan. Ayi. Umaru tɔgɔ mɛn yan wa. Alimami Aliyu tɔgɔ mɛn yan. Ayi. Bɛɛ ni place don. Siga t'a la. Hasidi de mago sara. Aya. Ala kana an ga ye. Amin. O nana ni papier ni ye. O gazuwa Kaibara. Aya. Jɔfɛn 8 k'o b'an bila yan. Aya. Komi an ma se ka sira faraba kɛ. Ayi. Parce que an y'a ye kitabu in a kana n'an gɛɲɛ. Aya. An bɛ fɛ ka tugutugu ɲɔgɔn na. Siga t'a la. Ni Ala ma baasi kɛ. Kasɛti a tɔ kɔni man diya bilen. Nka en tout cas dɔɔni a bɛ dɔɔni bɔ. Aya. An kɔni b'a jigiya nin ka kɛ an dɛmɛnen ye tilancɛ kan. Walasa Kaibara kumabaw ka se ka lakali. Aya. Nin bɛɛ ye introduction ye. Siga t'a la. Hali bi Kaibara yɛrɛ ma daminɛ. Ayi. Nin ye kɛlɛ min kɛra Kaibara. Sababu minnu kɛra ko minnu dɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ. Yani cɛw ka kari ɲɔgɔn na. An k'o lakali. Siga t'a la. Peut-être ni Ala ye sigi wɛrɛ jira an na. Inch'Allah Rabbi. Aya. An bɛna don a développement yɛrɛ kɔnɔ sa. Siga t'a la. Fo an na cɛw dɔn. An na ŋanaw dɔn. Aya. An na Ala jɔyɔrɔ fana ye. Mumini ka ko la. Siga t'a la. Kaibara masakɛ kafiriw. An n'u laban cogo ye. I mana kɛ fɛn o fɛn na. Aya. I tile. Siga t'a la. Mɔgɔ tilelen o de ye mɔgɔ lafiyalen ye. Siga t'a la. Fɛn t'i bolo mais mɔgɔ t'i wele fiyewu k'i bɛna dɔ ka muso kan. Fɛn t'i bolo mɔgɔ t'i wele fiyewu k'i dɔ namara. Siga t'a la. Fɛn t'i bolo i ma danbe cɛnko kɛ. I wasolen don. Fɛn t'i bolo. Aya. A ye kun a yɛrɛ ye. Inshallah. Ni mumini kurana a yɛrɛ ye. Aya. I bɛ s'i yɛrɛ la. Siga t'a la. Ni mɔgɔ sera a yɛrɛ la i jogo bɛ ɲɛ. Nka ni mɔgɔ ma s'i yɛrɛ la i bɛ sɔn ka fɛn bɛɛ kɛ. Siga t'a la. I bɛ sɔn ka fɛn bɛɛ kɛ. Sangare. N ka foli bi kanuɲɔgɔn bɛɛ ye. Aya. Mɔgɔ minnu bɛ wajulu lamɛn k'a f'u ye u ka lamɛnni kɛ walahi n'an lamɛnna Ala ta ye min ye a bɛna dɔn. Siga t'a la. Nka n'an ma lamɛn faamu tɛ sɔrɔ. Minnu fana ka baara ye an lagosili la ne na nɔgɔyalen u k'a wama. Aya. U kana dabila. Bɛɛ n'i ka baara don. Siga t'a la. Ni dugu jɛra. Aya. Kɔnɔ dɔw bɛ wuli ka taa dumuni ɲini. Ni sukora aya dɔw bɛ wuli ka taa dumuni ɲini. Bagan dɔw bɛ ten, mɔgɔ dɔw bɛ ten. Dɔw bɛ yɛlɛ su fɛ, dɔw bɛ yɛlɛ dugu mana jɛ.
bɛɛ n'i ka métier o tuma n'anw ka weleda kɛra ala ka diinɛ ɲɛfɔli ye mɔgɔ minnu ka weleda ye diinɛ bili ye n'olu ma anw nɔgɔya olu ka weleda tɛna nɔgɔya dɛ ayi wa pour que k'i dɔn n'i ti ka dɔn min dɔnnen don n'i y'o lagosi walima k'o dɔgɔya i bi dɔn aya bi ni maa ma i jɔyɔrɔ dɔ la k'a fɔ Ali Sangare y'a kɛ tan a y'a dɔ tan mɔgɔw b'i lamɛn aya parce que ni e dɔn tɛ min dɔnna n'i da magar'o la i b'i lamɛn i bi dɔn ya rabbi ala k'an bɛ sɔn a kɔ amin ala k'an sago k'an ye kasɛti seegina b'an bila ya rabbi atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin